بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لا يحمد في السراء وفي الضراء سواه، له الحمد على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفي الله من خلقه وحبيبه، اجتباه الله واصطفاه الله على سائر الخلق، ورفع من قدره وجعله فوق الأخلاق، فقال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم، فوق الخلق. فاللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأنا أشكر كثيرا أستاذ توفيق مدير معهد عالي سمطرة طوارئ برابيك، أستاذ وحي نائب مدير، أن أتاحوا لي هذه الفرصة لألتقي بهذه الوجوه الطيبة النيرة الجميلة من طلاب المعاهد الإسلامية. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh kita tadi mengucapkan salam, kemudian membaca mukaddimah, tentunya memuji Allah, bersalawat untuk Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyampaikan barusan bahwa beliau berterima kasih sekali karena telah dibawa ke pondok kita ini, ke Ma'had Islami Nurul Izzah, bertemu dengan wajah-wajah yang bercahaya, yang sangat baik, wajah-wajah yang ganteng dan cantik-cantik ini, kata beliau. Beliau sangat merasa bahagia bisa datang pagi ini bertemu santriwan dan santriwati semua. وكل الشكر والاحترام والتقدير والإجلال للأستاذ مدير معهد المدينة المنورة، وكذلك للأستاذ مدير معهد نور العزة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. فنحن نمتن لكم كثيرا على هذا الكرم الجميل وبشاشة الاستقبال لنا، فالحمد لله أولا وأخيرا. Kemudian beliau mengucapkan terima kasih juga kepada mudir Pondok Pesantren Salafiyah Al-Madinatul Munawwarah yang telah menjadi penunjuk jalan bagi kita untuk sampai ke pondok ini. Kemudian juga kepada mudir dari Pondok Pesantren Nurul Izzah atas sambutan yang sangat hangat, atas jamuan yang sangat dermawan tadi, bahwa kita disambut dengan sangat hangat ketika datang di Nurul Izzah ini. أما أنتم أيها المتميزون النابهون أصحاب الوجوه الجميلة طلاب معهد نور العزة، مرحبا بكم. Kemudian kepada anak-anak sekalian, beliau menekankan juga bahwa ini anak-anak yang istimewa, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang memiliki wajah-wajah yang gagah dan rupawan. Alhamdulillah, beliau katakan terima kasih atas sambutannya. السفر طويل وشاق، ولكن عندما تكون النتيجة أن نلتقي بوجوه جميلة مثلكم فكل شيء يهون. Kata beliau, perjalanan dari Bukit Tinggi ke sini kan perjalanan cukup lumayan jauh ya, 6 jam perjalanan. Kemudian syaq itu artinya melelahkan, menyakitkan, capek di jalan.
Tapi kalau hasil dari perjalanan jauh itu bertemu dengan orang-orang seperti ini, maka rasa berat, rasa capek itu menjadi ringan rasanya, kata beliau. Masya Allah alaikum, Masya Allah. فأنا سعيد بكم جدا. Saya sangat bahagia bertemu kalian. وأحبكم كثيرا. Dan saya menyayangi kalian. ولأني أحبكم فأقدم لكم هذه النصيحة الصغيرة المختصرة. Karena saya senang bertemu dengan kalian, maka saya ingin menyampaikan sebuah nasihat yang sederhana, yang singkat untuk kita semua. أجمل ما في هذا المكان أنك عندما تقرأ عنوان المعهد من الخارج تجد مكتوب المعهد الإسلامي، أي أنتم تختصون بدراسة علوم الإسلام، خير ما يدرس على الأرض، خير ما نتعلمه علوم الدين. Ingatlah kata beliau, ketika tadi kita lihat di gerbang, pas mau masuk pondok kan di gerbang kita tertulis nama Ma'had Islami, sekolah agama Islam. Maka ingatlah selalu bahwa antum-antuna semua adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan menjadi pelajar ilmu agama Islam. Dan kita sering mendengar tentunya bahwa sebaik-baik ilmu yang dipelajari di atas dunia ini adalah ilmu dunia akhirat, yakni ilmu agama Islam. Maka ingatlah selalu bahwa kita Allah pilih sebagai pelajar agama Islam. ومن حسن الطالع وجمال العنوان أن يكون العزة. أي أنتم طلاب العزة، وأنتم تعلمون أن العزة بمن تكون العزة؟ بمن العزة؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. نحن المؤمنين، نحن أصحاب العزة، أعزكم الله عز وجل ورفعكم فوق العالمين أبناء معهد نور العزة. اللهم آمين. Kemudian kata beliau, yang menambah kerennya, menambah keren, menambah bagusnya pondok kita adalah bahwa nama pondok kita adalah Nurul Izzah. Apa arti Izzah? Nana Ustaz, apa arti Izzah? Ayo. Apa arti Izzah? Izzah kemuliaan. Nurul Izzah, cahaya kemuliaan. Dan Islam adalah agama yang mulia. Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran, milik siapa kemuliaan itu? Milik Allah, milik Rasulullah, milik kaum muslimin. Maka kalian santriwan-santriwati di Nurul Izzah adalah orang-orang yang insya Allah akan membawa atau menyandang kemuliaan itu. Allah tambahkan kemuliaan untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. اعلموا أنكم أعلى الناس درجات عند الله عز وجل. والله تعالى يقول عنكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فأنتم فوق غيركم من غير العلماء. Kemudian ingat, ketika kita menjadi pelajar ilmu agama Islam, maka derajat kita di sisi Allah, Allah angkat lebih dari yang lain. Ingatlah ayat yang Allah ceritakan tentang kita pelajar agama ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat. Dan Allah angkat pula orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah beberapa derajat dibanding orang-orang lain. Apalagi ilmu Islam, maka derajat kita di sisi Allah sangat tinggi. المجد والعظمة والرفعة لا تكون إلا بالعلم. المجد والوصول إلى أعلى الدرجات لا يكون إلا بالعلم. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم. لم يبنى ملك على جهل وإقلال. الملك لا يبنى على الجهل أبدا. العزة لا تكون بالجهل أبدا. أما العزة والملك والتمكين والرفعة والارتقاء لا يكون إلا بالعلم. Kemudian kata beliau,
kita harus sepakat bahwa kejayaan, kemajuan, kemudian kecemerlangan itu pasti dibangun di atas ilmu. Bukankah kita lihat sepanjang sejarah manusia-manusia ini membangun kerajaan mereka, kejayaan mereka atas dua hal, ilmu dan harta. Tapi yang paling bertahan adalah kerajaan kekuasaan yang dibina di atas ilmu. Maka kata beliau, ingatlah selalu, kalau ingin jaya, ingin cemerlang, ingin maju, ingin sukses, maka semua itu harus dibangun di atas ilmu. Dan bersyukurlah bahwa kita adalah seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu. أنتم في طريق الجنة. أنتم الآن على طريق الجنة، فلا تخرجوا من هذا الطريق أبدا الذي قال عنه الرسول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Kemudian, ingat juga bahwa kalian semua saat ini sedang meniti jalan ke surga. Dan sayang sekali kalau kalian berpaling dari jalan ini. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW yang sering kita dengar, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan yaltabisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah permudah untuknya jalan menuju surga. Maka yang saat ini sedang kita jalani ini, anak-anak Ustaz, pertama kita sedang meniti derajat yang tinggi di sisi Allah, meniti kemuliaan dan meniti jalan menuju surga. كل ما على الأرض يستغفر لطالب العلم، كل شيء يستغفر ويدعو لطالب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها تستغفر لطالب العلم، كل شيء تستغفر لطالب العلم. Bahkan makhluk-makhluk Allah pun sangat senang dengan penuntut ilmu ini. Mereka, makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini, memohonkan ampunan kepada Allah untuk para pelajar ilmu. Bahkan ikan-ikan di lautan, kata Nabi, semut-semut di dalam lubangnya, semua makhluk Allah berdoa memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu. Lihatlah betapa mulianya seorang penuntut ilmu. العلماء أحياء، أما الجهلاء أموات. أترضى أن تكون من الأموات؟ أترضى ذلك؟ Kata beliau, para ulama ahli ilmu akan senantiasa hidup, sedangkan orang-orang bodoh yang tidak mau belajar akan segera mati. Sudah seperti orang mati. Maka beliau tanya, mau masuk ke dalam golongan orang yang selalu hidup atau orang yang mati? أحياء. لولا أنتم وأشباهكم من طلاب العلم الشرعي ضاع الدين، فأنتم حراس هذا الدين، أنتم الذين تحافظون على هذا الدين ومن يأتي من بعدكم حتى يوم القيامة. فأنت في أجمل وظيفة، في أعلى وظيفة، وهي حراسة دين رب العالمين. Kemudian di sisi lain, kalau bukan karena kita yang belajar agama Islam ini, cobalah perhatikan, kalau bukan santriwan, santriwati yang mendalami agama Islam ini, maka tentu agama ini akan hilang nanti. Kenapa? Karena dari dulu kebersinambungan, keberlanjutan agama Islam itu disebarkan oleh para ulama. Maka kalian, anak-anak yang sedang belajar agama Islam, adalah orang-orang yang akan menjaga agama Islam ini, yang akan kalian ajarkan nanti untuk generasi-generasi selanjutnya. Maka kita sedang menjalani peran yang sangat mulia. Seumpama Nabi,
Tentu tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tapi seumpama pekerjaan kita adalah pekerjaan para nabi yang menjaga agama Allah agar terus berlanjut sampai hari kiamat. ثم داوم على طلب العلم حتى نهاية الحياة، فطلب العلم من المهد إلى اللحد، من بداية الحياة إلى نهاية الحياة. لا تتكاسل، تنتهي من الدراسة في معهد نور العزة ثم تبحث عن معاهد أعلى في طلب العلم الشرعي كمعهد سومطرة طوالب برابيك، فهو من المعاهد التي تحافظ على التراث الإسلامي، هو من المعاهد التي تهتم بالشريعة الإسلامية اهتماما كبيرا وتبذل المجهود الكبير الجبار حتى تصل بخريجيها إلى أعلى المستويات. وهذا هو ما يميز المعهد العالي طوالب برابيك. Kemudian kata beliau, setelah tadi beliau sampaikan berbagai keutamaan kita sebagai pelajar ilmu agama, maka beliau menambahkan nasihat beliau. Kalau sudah semulia itu posisi kita sebagai pelajar agama, maka jangan berhenti di tengah jalan. Lanjutkan selalu pelajaran agama ini, karena menuntut ilmu dari buayan pangkuan orang tua minal mahdi ilalah, dari pangkuan sampai ke liang lahat. Bahwa yang dari sanawiyah di sini lanjut aliyah, yang sudah aliyah lanjut nanti ke perguruan tinggi yang akan membantu kita untuk selalu mendalami agama Islam. Jangan sampai di tengah jalan malah berpaling, rugi kita. Kita sudah di jalan yang benar, kita sudah di track yang betul. Lanjutkan perjalanan kita dari sanawiyah di Nurul Izzah, lanjut ke aliyah. Dari aliyah cari perguruan tinggi yang akan melanjutkan keilmuan kita. Salah satu rekomendasi beliau barusan adalah Ma'had Ali Sumatera Tawalib Parabe, yang selalu fokus untuk membantu mahasiswanya mendalami ilmu agama hingga nanti ketika tamat Ma'had Ali dia bisa betul-betul faham dan menjadi kader-kader pelanjut dakwah Islam. ثم هذه النصيحة الأولى، اهتم بطلب العلم. الثانية أن تستكمل طلب العلم حتى الوفاة، وما أوتيتم من العلم إلا قليل وفوق كل ذي علم عليم. Jadi yang pertama kata beliau, banggalah menjadi seorang pelajar ilmu agama. Jangan merasa rendah, jangan merasa minder. Oh kita anak pondok, ya anak umum. Jangan minder, justru kita yang lebih mulia. Kemudian yang kedua, lanjutkan selalu perjalanan menuntut ilmu agama sampai nanti kuliah dalam ilmu agama. الوصية الثالثة اللغة العربية. Nasihat yang ketiga tentu tentang bahasa Arab. لا بد أن تهتم بدراسة اللغة العربية اهتماما كبيرا، فهي لغة الشريعة، فهي لغة الدين، فهي لغة القرآن، ولا نفهم القرآن ولا نفهم الشرع ولا نفهم الدين إلا بها. فتعليم اللغة العربية لأمثالكم أنتم، تعلم اللغة العربية لأمثالكم أنتم يا طلاب العلم الإسلامي والشرعي هي واجبة لفهم كتاب الله عز وجل. Kemudian tentang bahasa Arab, bahwa fokuslah dan semangatlah untuk mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah satu-satunya jalan utama dalam memahami Al-Quran, kitab-kitab ilmu syariat. Kenapa? Karena Al-Quran, hadis, kitab para ulama ditulis dengan bahasa Arab. Maka bagaimana kita bisa masuk ke sebuah rumah tanpa kunci? Kunci memahami agama, salah satunya yang paling penting adalah bahasa Arab. Maka semangatlah dalam mempelajari bahasa Arab. فاحرص على تعلم لغة القرآن التي
رفع الله عز وجل من شأنها وأنزل بها كتابه على نبيه وجعلها لغة النبي ولغة أهل السماء ولغة أهل الجنة. احرص على تعلم هذه اللغة كثيرا. Betul-betul fokus belajar bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa syariat, bahasa penduduk langit, para malaikat, bahasa penduduk surga, Al-Jannah. Dan dengan bahasa Arab inilah kita akan memahami syariat agama kita. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجعلكم من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. Syekh menutup dengan doa untuk kita semua. دعاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. أحينا بالقرآن وأمتنا يا ربنا بالقرآن واحشرنا يوم القيامة مع أهل القرآن. اللهم اغفر لنا كل ذنب وامحو عنا كل خطيئة واستر علينا كل عيب. اللهم بارك لأهل هذه الديار. اللهم بارك للقائمين على هذا المعهد. بارك لهم في أموالهم وفي أرزاقهم وفي أولادهم. اللهم وصب عليهم الخير صبا يا رب العالمين. اللهم استرهم واسترنا واستر جميع المسلمين. اللهم ربنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك ومن النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.